punya bro zan berayu. Kisti tamsa. Kisti. Hello guys, good morning Hinde. Bang zan nai tu itu kok bag bising. Tuh nai tu. Tas mobil. Tas mual orang kuri bela. Orang kuro ninjong ni bag nus nai tu itu ni. Thân nai tu ide. Nung jadi. Ah tu ba? Nung abang jadi. Tu ma? Salah. Bag di salong mai? Tama tu ada function mistake. Tamu kok agak mata kuri sih. Kistiwa. Ebele. Asam sakit. Nubah sudah sifu. Oh, Satu. mai chalai ha. Bang phun ni sai si aram. Nó cái phoi ni si sai pai kha. Chung la phoi ni si mai sai ko. Yang o jaga mute khai rikha tamni bagai inke ko mobile bera jang ke mobile ke gan tamoi tongo inke anaro copyright manjangnai amoni bagai ang mute khai rikha inke kisti ke nadik bese kahma ke khakama cha ke asage gan khana tui kok sai tongo tang ke musadi man saman se musaya inke amono Kiste Hello guys good morning Hinde Sabu gua sepuluh itu. Ani. Sabu. Nama. Nama. Yang tadi. Kiste hello guys good morning Hinde ka Nino nama. Hai dia ke orang ke seng hospital of Khaileja ko kisti borong itini that kemo tongo ke aman bagai borok bangmani asuk ke ma nasingka pura borok kabangma hinke ba nasingte pura saita haita moi thangata tini hinke kemo nana ni bagai hinke amon bagai borok bu line nang lai tongo hinke kagos jomar di fote bu token na di fo hinke se amon pore se kemo na jangna hinke borok masa ke haboi amon bagai line korongman bagai belai ke dukha hinke serai bu kosto nangjagoi tongo hinke morong phaimani hinke kisti to mokol bonno gyang kyamon bagai kosto nangjago ta belai nasing lainani ko borok rok kabang moni ramkhe ko kagos rok tui haikya hinke kagos rok tui phainai nailai tongo ta hinko kemuni bagai rijak hinke aro suidi khang kemono nailai tongo hinke kayang nugui mankhana kisti bonama ko asuk jak hinke aro nasugui ma tongo hinke buibu jotono ro asuk lai tongo kyo ani lichu bai khatta mitha pu jana sir angke mo hairok thokjago yok sasa pap sasa hinke na thokjago ang chawina gana phat ke chawina gana phat ke oro light dog basa kre do pura asa pura ondokar light bu kaisa singke asa power kre hinke amon bagai hinke porasuna ro khaina nangya blana angke sarai ro porasuna khlaina nangno hinke se light dog ekdom pisa sa khena na nango ke porasuna ro khaina nangya ba hinke ba light dog je tongman amte hiken tongta amon bagai ar mukhang ro asa clean ke kaya pura light mane hamyani bagai ta ate khisi manong go loti bai alu bui songna nai dong norong bada loti bai alu no yogui cha comment khai sadi ko loti bai alu garo loti songna bagai ri sunto bai nakha tai berman masala kha kotor sagi ki ang mano tabu songra nata mui boxa dikha tabu kholoboi dinai hinke ongoi tongra tho tini hinke to
kisti ni that kemo laikha hingke taikete 15 tariko CBC test rujak tongo e mas ni 15 tariko hingke CBC test namani pore hingke borokte 4th kemo rufinai bono hingke CBC test khlaimani pore 15 tariko CBC test khlaimani pore hingke bonote bude jangai 4th kemo ni bagai hingke tinike that kemo paikha hingke omonota hingke boni to tabo mokol to motamoti no improve kha ta kisi jase khurjak blai hingke amo jeng mane asa khlaio je or that kemoni tini najangman pore no tabo je mokol kisi sa khurjak obo bo habano hnai hingke haipano doctor je advice rmani borok no hingke 6ta থেকে 7টা amta haimana nai hine hingke amo pura complete kheno nanai hingke amo nai hingke olote bo mokol kofloi rokhan phaimano hingke omoni bagai hingke pura complete khanya nanai hingke habui nai tarpore khe tabo ko buskang ma songkete food kemo rujangnai hingke amoni pore borong aste aste hingke no boni improve tongano hingke improve to ngoino tongo tabo mokol kisisa si tongsiwo hingke asa khlaio tabo ko that kemo manmani pore bon mokol pura puri hapjinai hinita hingke hapano doctor je advice rmani omoto complete khaina nai hingke complete khaina mani pore hingke boni jodi uti rokte bo buskango bono sakangke uti rok khainan bagai sakangke angno rokna update diwano buskango te bo jodi boni jodi uti rok rumani pore hingke jodi norong no ang sai diwano je boni uti ni date angkhirka ama hai hine angno rokno update naita hingke norong ani video bai kurungoi tongdi hingke ani channel bai kurungoi tongdi hingke norong noboi manai hingke boni je kistini je suk je hamoi thangya jak boni update norong ani aro mani manai hingke ang norong no koyekdin por phano boni je buskanga agugoi tongmani hayangoi tongmani ang norong update dei thanai baksa borok ano belai khe comment khlaio kisti mokol no gyade kisti mokol no gyade nidu hingke ang kobangma kok no saka kobangma jaga no saka kisti mokol no gya hane kisti mokol no gya hane saka to phano mane borong blog nayo hingke atom sake nayo hingke baksa to subscriber ko talok phaibla na hingke borong saime ata hingke amoni bagai hingke ang amon bagai ang o video bo saidiwo hingke kisti mokol no gya koprom moisi soli rok tongo hingke amon bagai bon mokol no gya bon mokol to je fuliman rok to hamai thanai no hingke sudu mokol no gya amo kaisa no tension no tongo hingke problem no tongo amoni bagai hingke ra fursawai thangjakta je mokol bisini sini je omok kuri ga hingke omo porda hingke omo pura boni furui thanga hingke fursawai thanga hingke amon bagai no bo mokol no gya hingke sini jodi debra yagra side phaising mokol jodi atei fuliwo hingke atai kaisa mokol debra side to bo mane mokol romna ni asung nai ta time hingke amoni bagai boni dakti no romoi paikha hingke bon nok tongphron chimina amtei jak blai hingke nok tongphron chimina amtei ngani bagai boni mokol si mane nok tongphron chimin nukya ngai thangka hingke ang bu first time saime ata je bo mokol lok nukya neita hingke olosi aste aste mane saimanota jokhon borong tipra bomon rogo phaikya borong maite close ke sini laikya afro hingke ang saima kata bo mokol nukya hingke agi hospital tongphro hingke to bobai asuk hamke kokrok salami ang thangi nai phayo omo suksing ke hospital logo hingke asuk kudungma bu jora rok nai tongmi hingke amoni bagai ang agi fro saime eta fast hingke olo 2-3 bar malai bet por hingke saima kata bo mokol nukya ne kainani mokol nukya hingka Gamon bagai hingke ang norong answer mankhana anio video teino kisti mokol nukya da ne sungmani hingke bo mokol nukya hingke amono hingke norong ni question ni answer mani pekhana hingke jatono hor kaham ani channel ketal hingke norong subscribe khai ready hingke subscribe khai di like share subscribe khai ready ani channel norong ketal hingke